नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले के पतारखंडी विधानसभा केंद्र का दिन मधुरीबंद गांव में अकीबुद्दीन नाम के शख्स ने अपनी पत्नी अफसाना बेगम का गला दबाकर किया हत्या। पुलिस प्रशासन ने धर दबोचा आरोपी। करीमगंज जिले के दक्षिण करीमगंज क्षेत्र के कालीगंज इलाके में एक व्यक्ति की शवदाह कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिया योगदान। श्रद्धा भक्ति के साथ संपन्न हुआ अंतिम संस्कार कार्य। क्षेत्र के सांसद राजीव राय तथा सोनाई के विधायक आमिनुल हक लश्कर के मिलीजुली प्रयास से सोनाई क्षेत्र में विभिन्न इलाके में कई परियोजनाओं का अनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया गया। उग्रवादी संगठन उल्फा द्वारा असम राज्य में दुर्गा पूजा महोत्सव पर पाबंदी डाले जाने के विरोध में छात्र संगठन आक्सा के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया क्षोभ। आपसी भाईचारे का माहौल बरकरार रखने का किया अपील। दक्षिण असम बेकार युवक संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा बराक घाटी को गए। इस संबंध में एक प्रतिनिधि दल जल्द ही मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। असम विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन इम्तिहान लागू किए जाने की मांग पर कई छात्र संगठन कार्यकर्ता नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। करीमगंज जिले के पतारखंडी क्षेत्र के मधुरीबंद गांव में अकीबुद्दीन नाम के एक शख्स ने अपनी ही पत्नी अफसाना बेगम को हत्या कर घर के बाहर रख दिया। हालांकि पारिवारिक रंजिश के चलते यह हत्या की वारदात हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस संदर्भ में मारे गए गृहवधू के पिता ने एक FIR थाने में दर्ज किया है। मामले की छानबीन के दौरान पुलिस प्रशासन व आरोपी प्रत्यारोपियों ने विस्तारित खुलासा भी किए। কালকে যে শুক্রবার দিল আমি আনাত দাওয়াত দে পাতাই আমার দাম ধরে এবার সময় আমার ব্যাগ নিয়ে কইলা আর এগুলো দাওগি বউ লইয়া আর লোকে ফুয়াও নেও আমি বললাম না আমি নিতাম না, শুধু একবার তাই সোমবারে জানি মানুষ 2-4 জন লইয়া দামতে সিটাগুলা খাইয়া খাই ও দাম দিয়ে মানছে না, কইছে না আফসানা, আমার মেয়ের নাম আফসানা, কইছে আফসানা তুমি যা দেখেছি আমি হইতাম ও আমি আমার সন্তানি মানে ও বাইরে ওখানে যাব তার জোয়াইয়ে গলা টিপি হত্যা করেছে। এই হিসাবত আমি তাকে ধরিয়ে আনিছোঁ। বেশ শিশু চলি আছে। ছোৱালীজনী এতিয়া মেডিকেলত বিয়া হোৱা 9 দিন হৈছে। ল'ৰাকেইটা ক'ৰ পৰা আনিলে? ল'ৰাটো তাৰ ঘৰতে জোৱাই তাৰ শ্বশুৰ ঘৰতে পাইছে। কেইটা বাজে সংঘটিত হ'ল? এইটো আমাক ৰিপৰ্ট কৰিছে 9টামান বজাত। যোৱাকালি? না আজি ৰাতি। কাৰণ আপোনালোকে কি কৰিব? আমি এটা আইনসংগতে ছোৱালীজনীক পঠাইছোঁ প্ৰেমকৰণৰ কাৰণত। মৃত্যুৰ সঠিক কিভাবে মৃত্যু হয়েছে সেইটো कारण ল'ৰাটোক মেৰেজ কৰিছে, এতিয়া ন্যায় দিছে। दक्षिण करीमगंज के कालीगंज इलाके के रहने वाले जनकल्याण गांव पंचायत के 10 नंबर वार्ड के जलसेच विभाग के कार्यकर्ता शामल मालाकार पिछले शुक्रवार को रात करीब 4:30 पर उनका निधन हो गया था। उनके निधन के बाद उनके अंत्येष्टि क्रिया कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उत्साह के साथ आगे बढ़कर आए और अंतिम संस्कार कार्य को संपन्न किया। धर्मपरायण इस व्यक्ति के निधन पर गांव में जहां दुखद माहौल बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर इलाके के मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हिंदू परिवार के अंतिम संस्कार कार्य में योगदान दिए जाने पर एक भाईचारे का नया मिसाल कायम हुआ है। इस संदर्भ में आयोजक कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। परिश्रम करला আপনারা একটু উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা
আমাদের প্রতিবেশী উনি পিএইচই কর্মী প্রয়াত শ্যামল মালাকার আজ ভোর 4:30 সময় উনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। 4:35 সময় ওনার বড় ভাই শ্যামল পরেশ মালাকার আমাকে ফোন যোগে বলেছেন যে আমার ভাই পরলোক গমন করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে এসেছি এবং আমার গ্রামবাসী পূর্ব গুয়াসপুর, পশ্চিম গুয়াসপুর, 9-10, 1 নম্বর রানীরপাড়, 4-5টা গ্রামের মুসলিম জনসাধারণ একযোগে এসে ওনার শেষকৃত্য করতে যা যা করণীয় সব করেছেন। বিগত দিনেও করেছেন ওনার সহধর্মিনীর শেষকৃত্যে, এবং আগামী দিনেও এ ধরনের কিছু ঘটলে আশা রাখি আমরা সাহায্য এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব, এই বলে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অজিত কুমার নাথ। যিনি মৃত্যুবরণ করলেন উনি আপনাকে? আমার খুব প্রিয় কলিগ আসলাম, বহুদিন একসাথে আমরা চাকরি করছি শ্যামলবাবু, কারণ আমার প্রিয় বন্ধু আসলাম, বহুদিন আমরা একসাথে চাকরি করছি। তার মৃত্যুতে আমরা পুরো দুঃখ পাচ্ছি। হ্যাঁ, আর সমাজের সবেও সাহায্য সহযোগিতা করে, অন্য মুসলিম সমাজ আছে তারা বিশেষ করে তারাও বেশি করে যে সাহায্য সহায়তা করে। হ্যাঁ, ওটাও ধন্যবাদ তারা জানাই আমি। सोनाई के विधायक आमिनुल हक लस्कर ने शिलचर के सांसद राजीव राय के साथ मिलकर सोनाई विधानसभा क्षेत्र के कई इलाके में सरकारी परियोजनाओं का वास्तवायन किया। साथ ही कुछ क्षेत्र में नए परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। कई क्षेत्र में नए परियोजना के निर्माण कार्य संपन्न होने पर उद्घाटन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। विभिन्न विद्यालय तथा आसपास के कई उन्नयनमूलक गतिविधियों को लेकर इन दिनों सोनाई विधानसभा केंद्र में उन्नयन की लहर चल रही है। इस संदर्भ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कई आरोप प्रत्यारोप भी दागे गए। মধ্যে একটা আশা আকাঙ্ক্ষা হয়েছে যে বিজেপি না থাকলে কোনো উন্নয়ন হবে না। বিরোধীরা বলার জন্য বলছে, আজকের দিনে বিরোধীদের কোনো স্পেসই নেই। বরাক উপত্যকাতে কংগ্রেস বিশেষ করে কোনো দল, সংগঠন, নেতা, মন্ত্রী কোথাও কোনো জায়গায় দেখা যাচ্ছে না। না করোনার সময় ওনারা একটা বিন্দু কাজ করেছেন, না জনসাধারণের সঙ্গে ওনারা দাঁড়িয়েছেন, না কোথাও রিলিফ দিয়েছেন, না কোভিড মহামারীতে কোনো অসুস্থ রুগীদের পাশে গিয়ে ওনারা দাঁড়িয়েছেন। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির যারা নেতৃবৃন্দ, কার্যকর্তারা আছে, তারা 24 আওয়ার্স অন দ্য ফিল্ড। আমাদের করোনায় আক্রান্ত হচ্ছি। এখানে চাঁদপুরের একটা কাবুগঞ্জের চাঁদপুরের রাস্তায় একটা আমাদের এমপি সাহেব 3 কোটি টাকার একটা প্রপোজাল দিয়েছেন। আজকে আমাদের ঘরে গিয়েছিল, এরা এই তো আছে। এমপি সাহেব 3 কোটি টাকার একটা প্রপোজাল দিয়েছেন। প্রপোজাল আমি আপনাদেরকে বলছি, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব থাকবেন ওখানে। কি হয়েছে এই কাজের, এটা ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলবেন। इंजीनियर साहब आছেন तो। उग्रवादी संगठन उल्फा के कार्यकर्ताओं द्वारा असम राज्य में दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर जो पाबंदी लगाई गई है, छात्र संगठन आक्सा के कार्यकर्ताओं ने कड़े शब्दों में इसका खंडन किया है। आक्सा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आपसी भाईचारे का माहौल बरकरार रखते हुए जिस तरीके से लोग बिहू मनाए हैं उसी तरीके से दुर्गा पूजा महोत्सव भी पालन किया जाए, ताकि समाज में आपसी भाईचारे का माहौल बना रहे। अगर इस संदर्भ में कोई गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है तो आक्सा छात्र संगठन बराघाटी के साथ साथ असम राज्य के हर एक क्षेत्र में आंदोलन गठित करेगी। कई और पहलुओं को लेकर उन्होंने इस दिन आलोकपात किया। कार्यक्रम में रूपम नंदीपुर का विश्वजीत देव और दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। সাংবাদিক বন্ধুরা, কলকাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আকসার পক্ষ থেকে আজ আমরা একটা সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছি। আপনারা জানেন আসামে আলফার অরুণোদয় লেফটেন্যান্ট কর্নেল অরুণোদয় বলে একটা বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন, আমরা ফতোয়া বলবো, জারি করেছেন। এই যে ফতোয়া, যেহেতু আসামে বিহু হয়নি পুরো লকডাউনের জন্য, এবং ওনারা চাইছেন যেহেতু বিহু হয়নি, আসন্ন জাতীয় যে উৎসব দুর্গাপুজো সেটাও যাতে না হয় তার জন্য ওনারা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের যে গাইডলাইন সেটা মেনে দুর্গাপুজো হোক, এটা জাতীয় উৎসব, সবার এটা আশা চাই। এবং আমরা কোনো অবস্থায়
এই ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্তকে আচ্ছা মেনে নেবে। दक्षिण असम बेकार युवक संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए जानकारी दिया गया है कि बराक घाटी के उन्नयन में राजनेताओं का भूमिका अहम होना चाहिए। बेकार युवक युवतियों को नौकरी प्रदान तथा पृथक बराक कार्यक्रम को बंद करना, असम के दिसपुर क्षेत्र से जो सरकारी परियोजना बराक घाटी में लागू किया जाता है उसका सही वास्तवायन करना, बेकार युवक युवतियों को नौकरी प्रदान करना व कई और मुद्दों को लेकर वे लोग जल्द से जल्द मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। सूत्र के अनुसार बेकार युवक युवतियों की नौकरी प्रदान तथा बराक घाटी में ऑटोनोमस काउंसिल गठन कर उन्नयन प्रक्रिया को नए रूप दिए जाने का मांग रखा गया है। साथ ही बराक वैली डेवलपमेंट संस्थान गठित कर बराक घाटी के जाने माने लोगों द्वारा तथा नेता मंत्रियों द्वारा इसे संचालित किए जाने के बारे में भी कार्यकर्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। আমাদের আমি বেশি না 3টা পয়েন্ট আমি আপনারা দেখাইয়া দিই। আমার বরাক ভ্যালি যেগুলো নর্থ ইস্টের রেভিনিউ আপনি দেখাইয়া দিয়েছেন অল্প আগে, যে রেভিনিউটা কইছেন এই রেভিনিউটা দ্যাট ইজ এনাফ ফর আওয়ার বরাক ভ্যালি। আমাদের প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেক সরকারি বিভাগের বরাক ভ্যালির সরকারি বিভাগগুলোতে কত পার্সেন্ট রেভিনিউ লাগে এইগুলো আমাদের এনাফ না, তার জন্য আমরা চাই সেপারেট চাই না, 1 নম্বর কথা। 2 নম্বর কথা হলো আমরা সেপারেট যদি হয় মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা তারা আমরা বরাক ভ্যালিরে আস্তে আস্তে কনজাস করিয়া ইন ফিউচার বরাক ভ্যালির অস্তিত্ব থাকতো না। 3 নম্বর পয়েন্ট হলো আমার বরাক ভ্যালি যদি আজকের ডেটে সেপারেট হয়, সবচেয়ে বড় ইস্যু যেটা হয় আমাদের আজকের ডেটেও বরাক ভ্যালিতে ইস্যু আছে এন্টার অল ওভার ইন্ডিয়া। তারা বরাক ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল চাইলাম, আর এই ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের মাধ্যমে যাতে যেটা আমার বরাকের যেগুলা সার্ভিস অ্যাপার্টমেন্ট যেগুলো আছে আজকে 3rd গ্রেড 4th গ্রেড বা আদার ম্যাক্সিমাম কি ক্লাস 2 ধরি লাইন এগুলা যাতে আমার বিডিসিরে এই আসাম গভর্নমেন্টে পাওয়ার দেও, যেগুলো সব বিডিসি অ্যাপার্টমেন্ট দিব 70%, 30% অ্যাপার্টমেন্ট আমার স্টেট গভর্নমেন্টে দেও। আর এটা असम विश्वविद्यालय में ऑनलाइन इम्तिहान लिए जाने की मांग को लेकर छात्र संगठन एआईडीएसओ तथा दूसरे कई छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने कछार, करीमगंज, हाइलाकांडी जिले के विभिन्न इलाके में धरना विक्षोभ कार्यक्रम पालन किया। शिवजर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए छात्र छात्राओं को जागरूक किया व राज्य व केंद्र सरकार से तथा असम विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष से जल्द ऑनलाइन इम्तिहान प्रक्रिया चालू किए जाने का मांग भी रखा। অফলাইন পরীক্ষা বাতিল করো, অফলাইন পরীক্ষা বাতিল করো, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অফলাইন পরীক্ষা বাতিল করো, বাতিল তোমায় করতেই হবে। সংক্রমিত বৃত্তির দ্রুত হারে অফলাইন পরীক্ষা বাতিল করো, অফলাইন পরীক্ষা বাতিল করো। বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন এখনো কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে পরিণত হয়ে আছে। এই অবস্থায় অফলাইনে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে ছাত্র বিরোধী, শিক্ষা বিরোধী বলে আমরা দাবি করছি যে সমস্ত শিক্ষক সংগঠন, অভিভাবক সংগঠন, ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে মত বিনিময় করে একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার কথা বিবেচনা করতে হবে। আমরা অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন সর্বভারতের বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে। दो गुटों की आपसी मारपीट के बाद जब घायल लोगों को अस्पताल लिए जाया जा रहा था तो उसी दौरान पंचग्राम से रवाना हुए एम्बुलेंस हाइलाकांडी जिले के राजमार्ग पर एकाएक सड़क हादसे का शिकार हो जाने पर मरीजों को उसी क्षेत्र में इलाज किया गया। सूत्र के अनुसार एम्बुलेंस बेहाल राजमार्ग के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एम्बुलेंस पर सवार जख्मी लोगों को सड़क पर ही करीब 3 घंटे तक इलाज करना पड़ा। इस कार्यक्रम को लेकर चालक ने बेहाल राजमार्ग को इस हादसे का जिम्मेवार ठहराया है। আপনি কি অ্যাম্বুলেন্স চালক? হ্যাঁ, আমি অ্যাম্বুলেন্সের পাইলট আর কি। বাড়িগ্রাম থেকে যেটা রেফার হয়েছে, মারামারি আসলো, তারা বাইরের মধ্যে মানে ঝগড়া হয়েছে, এখান থেকে রেফার হয়েছে, আমরা নিয়ে আসলাম। এই যে গাড়িগুলো বাসে বলে এই গাড়িটা সাইডে আইতে মানে গাড়ি টান মারি গেছে সাইডে আর কি। কোনো কাম কাজ হন না রাস্তায়, বিগত 10-11 বছর রাস্তায় কাম কাজ হয় না। কেন মোদি তো আইলে আচ্ছা দিনের নাম লইয়া আমরা আচ্ছা দিন হলে হালত নিয়ে আমরা মরতাম, আমরা যে করতাম। অ্যাম্বুলেন্স যখন পড়ি যার আম জনসাধারণের গাড়ি কিতে হইব, মানে ভবিষ্যৎটা কিতা ওটা আপনার চিন্তা করব। অ্যাম্বুলেন্সের রোগী আসলো নি? রোগী আসলা, রোগী তো 1 ঘন্টা ওখানে ফেলাই আসলাম। আমরা ভিডিও ফুটেজ আমি লইছি, লাগলে আপনার দিতে পারবো। অ্যাম্বুলেন্স কোনো করে অ্যাম্বুলেন্স আইছে, স্যালাইন লাগাল মাটি ফেলাই গেল। करीमगंज प्रेस क्लब के उद्योग से करीमगंज प्रेस क्लब में हाल ही में मारे गए जाने माने पत्रकार असीम दत्त तथा उज्जवल कुमार दास व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मरण में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रेस क्लब के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उनके जीवनादर्श पर तथा कर्मनिष्ठा पर आलोकपात किया।
इस दिन के कार्यक्रम में उनकी प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पण किया गया और उपस्थित वरिष्ठ दिग्गज पत्रकारों ने अपने अपने मतों का बखान भी किए और उन्हें अपना श्रद्धा व्यक्त किए। आज আমরা স্মৃতিচারণ সভায় মিলিত হয়েছি। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি এবং হাইলাকান্দি প্রেস ক্লাবের সভাপতি উজ্জ্বল দাস, বরিষ্ঠ সাংবাদিক বরাক উপত্যকার অসীম দত্তের স্মৃতিচারণ আমরা করতে যাচ্ছি প্রেস ক্লাব করিমগঞ্জ আয়োজিত। আজকের এই অনুষ্ঠান নয়, সামাজিক জগতে এবং সাংস্কৃতিক জগতেও বিরাট শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়েছে। শূন্যস্থান সমস্ত বিশ্বের শূন্যস্থান পূর্ণ হয়েছে। এই তিনজনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বলে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। उदारपुर विधानसभा केंद्र की गोसाईपुर क्षेत्र में अवैध तौर पर रेत सरबराह किए जाने का जो आरोप लगाया गया था, इस बात का खंडन किया गया है। आंसरुल हक लश्कर नाम के इस ठेकेदार ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी अधिनियम को मानकर यह कार्रवाई चल रही है। हालांकि इस क्षेत्र में सरकारी तौर पर टेंडर भी किया गया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। আমি আনসারুল হক লস্কর গোসাইপুর পার্ট 1 থেকে গতদিন যেটা বালি উত্তোলন নিয়ে একটা অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল, মিডিয়ার মাধ্যমে এটা প্রচার হয়েছে। সেই অভিযোগের লাগিয়ে আমি আজকে মিডিয়ার সম্মুখীন হয়েছি যে বিগত দিনে যে অভিযোগ হয়েছে যে এখানে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করিয়া রাতের অন্ধকার এখানে মাল টিপার দিয়ে বাইর করা হয়। আমি এটা কইতে যাইমু এই অভিযোগের পরে ডিপার্টমেন্টের পদাধিকারী এখানে ইনভেস্টিগেশন করিয়া তারাও গেছে, দেখিয়া গেছে যে এটা মধুরা মাইনর মিনারেল ইউনিট 2 বালি এখান থেকে কালেকশন হয় আর এটা সম্পূর্ণ মহালর বৈধ চালান দিয়ে মাল বাইরিয়ে যায়। এখানে কোনো 2 নম্বরই কোনো চালান দিয়ে মাল এখানে যায় না, যেটাও যায় প্রকাশ্য দিবালোকে যায়, কোনো রাতের অন্ধকারে কোনো মাল যায় না। যারা অভিযোগ করছিল তারাও আমার কাছে আবার আলোচনার মাধ্যমে হয়েছে যে এটা তারা বুঝছে না, ভুল বুঝাবুঝি করিয়া তারা এটা অভিযোগ উঠাইছে। তারাও তার অভিযোগকে তারা খণ্ডন করছে আর এখানে বৈধভাবে চলিয়ে যেত তারাও পরামর্শ দিছে, কোনো আপত্তি নাই, সুন্দরে চলে আর আগামীতেও চলতো। असम विश्वविद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत को लेकर परिवार सदस्यों में तनाव का माहौल बना हुआ है। सुमन डी नाम के इस शख्स को दुर्घटना के बाद मौत होने की जानकारी मिली है, लेकिन परिवार सदस्यों का मानना है कि इलाके के साहू पदवी के कोई व्यक्ति द्वारा उसे यातायात के दौरान पूरे परियोजना के आधार पर हत्याकांड कर एक आत्महत्या या फिर सड़क दुर्घटना की वारदात दर्शाई जा रही है। इस संदर्भ में असम विश्वविद्यालय के दरगाहकोना पुलिस थाने में एक FIR भी दर्ज किया गया है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मेरा नाम है बापन, मेरा भाई एक्सीडेंट हुआ है इधर दरगाहकोना का। आपका नाम क्या है? बापन। बापन क्या? री। बापन री। घर कहाँ है आपका? घर एलनपुर चावल। अभी क्या हुआ है आपका भाई के साथ? भाई के साथ एक्सीडेंट हुआ। किस दिन एक्सीडेंट हुआ? मंगलवार, सोमवार। कैसे एक्सीडेंट हुआ? वो गाड़ी में जा रहा था, एक्सीडेंट। किसके गाड़ी में जा रहा था? बुंडुल का। पूरा नाम बताइए, पूरा नाम बुंडुल साहू। बुंडुल साहू के गाड़ी में कहाँ जा रहे थे वे लोग? सिलचर जा रहा था। कौन सी गाड़ी थी? वो मैजिक। मैजिक। तो फिर क्या हुआ? वो एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? वो चालता बस। चालता बस्ती। अभी उसका उनका क्या हालत है? वो अभी डेड हो गया। डेड हो गया? हाँ। कहाँ पर डेड हुआ? मेडिकल में। मेडिकल में। अभी आप लोग यहाँ यूनिवर्सिटी पुलिस पेट्रोल पोस्ट में क्या किए हैं? FIR दिए हैं। FIR किस लिए दिए हैं? मनोज साहब को। किस लिए दिए हैं उनके नाम में FIR? केस किया है। कालिका प्रसाद भट्टाचार्य की जन्मतिथि के अवसर पर संस्थान कार्यकर्ताओं को दुख से तथा भास्कर दास व दूसरे कलाकारों के प्रयास से शब्द ब्रह्म नाम के एक ऑडियो कैसेट का आनुष्ठानिक तौर पर इस दिन उन्मोचन किया गया। আমরা আজকে আমাদের শব্দব্রহ্মের পক্ষ থেকে শিলচরবাসীকে আমরা একটা ভিডিও সিডি উপহার দিয়েছি ইউটিউব চ্যানেলে। এটারে আমরা উৎসর্গীকৃত করেছি আমাদের শ্রদ্ধেয় কালিকা প্রসাদ ভট্টাচার্যের নামে, যিনি শুভ উন্মোচন করেছেন কলকাতার টুটুপাল ওর আমাদের কি বলে আপনার সদস্য। তো সবাইকে আবার অগ্রিম শারদীয় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা পাশে থাকবেন।
धन्यवाद। कछाड़ के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने सोनाई विधानसभा केंद्र के कचुदरम क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और आवासीय क्षेत्र के आसपास के वातावरण का भी जायजा लिया। अपने छानबीन के दौरान उन्होंने कई क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं को जागरूक रहने के लिए अपनी सलाह भी प्रदान की। उदाहरण विधानसभा केंद्र के घुंगुरबंद क्षेत्र में पेयजल परिसेवा से बेहाल लोग लंबे अरसे के इंतजार के बाद एक सरकारी पंप बनाने के प्रयास में जुटे हुए थे, तो इसी दौरान इलाके के जीपी सभापति संपादक के लापरवाही के चलते वो भी ठप पड़ गया, जिसके चलते इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति उभर कर आई। हमारे पत्रकार गौतम तालुकदार ने इस क्षेत्र में विस्तारित जानकारी लेते हुए विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। আমি ঘুঙ্গুরবন থেকে কইরাম পবন বাড়াই বান্দাগড়া। আমরা একটা জলের ব্যবস্থা আসলো, অনেক বছর থেকে আমরা জাম জলের কষ্ট আসলো, আমরা মিডিয়া সিডিয়া রাখিয়ে জলের ব্যবস্থা করাইছি আসলাম। একটা জল আইসে এই বছর আইসে, তারপরে এপিএ রাখলো জলটা, আর এপিএ জলটা করাইতে আসলো, আমরা জায়গাকে সিলেক্ট করে দিয়েছিলাম তারে, আর করাইতে 100 ফুট গাতা করছে, করার পরে হে পাইপ হারাই দিছে। আমরা কইলাম যে কিতা লাগে হারাই দিলে, তো হে কই না জলে লিয়ার পাই গেছে, আর খালি কাদা বাইরে, এটার মধ্যে আমরা 100 ঘরের উপরে জল খাইবো মানুষে, কীরকম জল খাইবো? তারে কইলাম ওটা কই এটা আমার ফাউন্ডার টাকা, তো কোনো সরকারি আইসে না, তোমরা যদি নাম মাথায় উঠা লইয়া যাইমু গিয়া। তো আমরা কইলাম একটু বালা জল দিও, আমরা উঠাই, আমরা অতদিন জল খাইমু, সব দিন খাইমু। হে কই ইগু কোনো ফান্ডার টাকা নাই, আমার টাকা কই উঠা লইয়া গেছে গিয়া। কে উঠাই নিছে? এপি ওই যে রাজমলি গোয়াল্লা, এগু আমরা এপি হে রাখছিল কাজটা, হে লইয়া গেছে গিয়া। আর জলটা যখন যে পাইপ যখন ঢুকাইছে তখন বালু উঠছিলি? না, কোনো বালু নাই, খালি প্যাক উঠছে। ওটাই আমরা কইছি যে প্যাক উঠে এখানে তো জল বালা পাওয়া যাইতো না, একটু নীল করিয়া দেও আমরা, অতজন আমরা জল খাইমু এখানে। এক কইছে না লিয়ার পাই গেছে, তোমরা অত লিয়ার মানতাই না, উঠে লইয়া যাই। আমরা দেখে পুরা কাদা জল, এটার মধ্যে কোনো লিয়ারই নাই বালাটিকে, একটু নীল করিয়া দিলে তো বালা আসলো। ওটাই আমরা কইছি তারে, এটা আমরা কথা মানছে না। কই ঠিক আছে তোমরা না মানলে উঠাই লইয়া যাই, আমার টাকা, কোনো সরকারি টাকা নাই, আমার টাকা দিয়ে আমি এখানে করাইলাম, ও কথা কইছি। हिंदू सुरक्षा सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया गया। एनआरसी के वास्तवायन तथा हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा झेले जा रहे परेशानी को लेकर केंद्रीय स्तर के कमेटी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में इस दिन विस्तारित खुलासा किया गया। राज्य व केंद्र सरकार के संदर्भ में लगातार स्मारक लिपि दिए जाने के बाद भी अहम कदम कुछ क्षेत्र में न उठाए जाने पर नाराजगी भी व्यक्त किया गया। हिंदुओं की सुरक्षा तथा संरक्षण सहित कई दफा मांगों को लेकर संस्थान कार्यकर्तागण पिछले कई महीनों से लड़ते आ रहे हैं। गौरतलब है कि इस संदर्भ में विभिन्न पहलुओं को लेकर एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा किए। যখন আমরা এখানে দ্বিতীয় হতে হবে, আমাদের হিন্দু সুরক্ষা সেনা এই এক জায়গার লোক না, উনি হচ্ছেন আপার আসামের শিবসাগর থেকে, উনি হচ্ছেন নলবাড়ি থেকে, উনি হচ্ছেন বাক্সা থেকে, মানে উনি হচ্ছেন অন্যান্য প্রত্যেক আসামের ডিস্ট্রিক্টে আসা। নিষ্কৃতি দেওয়া হয় অতি সত্বর সেই হিন্দু ডিটেনশন ক্যাম্পে যারা জেলবন্দি আছেন তাদের যেন মুক্তি দেওয়া হয়, সেই দাবিতে আমরা আসাম সরকারের কাছে এবং ভারত সরকারের কাছে আহ্বান জানাবো। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी संस्थान के उद्योग से पूरे मर्यादा के साथ यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे पालन किया गया। करीमगंज जिले के स्वयं विवेकानंद के आदर्श को सामने रख इस क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ प्रवीण कार्यकर्ताओं के साथ साथ दूसरे दिग्गज हस्तीगण भी मौजूद थे। सहजीवं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। मारवाड़ी युवा मंच के उद्योग से सिज्जर के चिकित्सा महाविद्यालय में प्लाज्मा प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांसद राजीव राय व दूसरे दिग्गज हस्तियों की उपस्थिति में यह प्लाज्मा प्रदान कार्यक्रम के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी वितरण किया गया। सूत्रों के अनुसार मारवाड़ी युवा मंच पिछले कई महीनों से प्लाज्मा प्रदान के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर व दूसरे सहयोगितामूलक कार्यक्रम कोविड-19 के इस प्रकोप के दौरान सहयोग करता आ रहा है। कार्यक्रम को लेकर राजीव राय ने जहां संतोष व्यक्त किया, वहीं दूसरी ओर मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ताओं के चेहरे में भी खुशी की माहौल देखने को मिली।
মারওয়াড়ি যুব মঞ্চ শিলচরের চ্যাপ্টার কর্তৃক আজকে শিলচর মেডিকেল কলেজে আয়োজিত এক ছোট্ট একটা অনুষ্ঠানের মারফতে আমরা যুব মঞ্চর তরফ থেকে মারওয়াড়ি যুব মঞ্চর তরফ থেকে অক্সিজেন সিলিন্ডারের ট্রলি আছে 21টা অক্সিজেন সিলিন্ডার ট্রলি ও ভিউ বক্স রেডিওলজিক্যাল ভিউ বক্স টু সি এক্স-রেস এটা डोनेट करा होच्छे सिलचर मेडिकल कॉलेज इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल डॉक्टर बाबुल बेजबड़ुआ एंड जैसे हम लोग आगे आके अपनी लाइफ रिस्क में डाल के जब लोगों के लिए ये कर सकते हैं तो आप लोग एक प्लाज्मा अगर डोनेट करते हैं तो लोगों की जान बचाने के लिए आप लोग भी आगे आ सकते हैं। तो मेरा यही है, सबसे गुजारिश है सब लोग आगे आके ये प्लाज्मा डोनेट करें। ठीक है सर, सिलचर हाफलंग राष्ट्रीय राजमार्ग के बेहाल हालत के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इस क्षेत्र में लगातार वाहन फंस जाने पर यातायात परिसेवा ठप पड़ा है। नाराजगी के इस माहौल को लेकर इलाके के लोगों में बेहद क्षोभ की स्थिति भी बनी हुई है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज जिले के पतारखंडी विधानसभा केंद्र का दिन मधुरीबंद गांव अकीबुद्दीन नाम के शख्स ने अपनी पत्नी अफसाना बेगम का गला दबाकर किया हत्या। पुलिस प्रशासन ने धर दबोचा आरोपी। करीमगंज जिले के दक्षिण करीमगंज क्षेत्र के कालीगंज इलाके में एक व्यक्ति की शवदाह कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिया योगदान। श्रद्धा भक्ति के साथ संपन्न हुआ अंतिम संस्कार कार्य। क्षेत्र के सांसद राजीव राय तथा सोनाई के विधायक अमीनुल हक लश्कर के बेजुरी प्रयास से सोनाई क्षेत्र में विभिन्न इलाके में कई परियोजनाओं का अनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया गया। उग्रवादी संगठन उल्फा द्वारा असम राज्य में दुर्गा पूजा महोत्सव पर पाबंदी डाले जाने के विरोध में छात्र संगठन आक्सा के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया क्षोभ। आपसी भाईचारे का माहौल बरकरार रखने का किया अपील। दक्षिण असम बेकार युवक संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा बराक घाटी को गए। इस संबंध में एक प्रतिनिधि दल जल्द ही मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। असम विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन इम्तिहान लागू किए जाने की मांग पर कई छात्र संगठन कार्यकर्ता का नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।